Mao ni inyong GMA Integrated News. Usa ka tawo patay human kini nikaon og karne sa iro. Patay kini siya kay kanang buntaga gikaon niya ang karne sa iro. Which means katong rabies di ay ang nakapatay sa iya, ang venom sa dog. Yes, ang venom sa iro mao ang nipatay sa iyahang kalawasan, tibo o kalawasan. Oo. So siya namatay tungod sa rabies. Dili tungod sa karne sa iro. Iihaw niya ang karne sa iro. Mao na ang rason nganong namatay siya. Sa kadaghan og pangkaunon, daghan man tani kay gibuhat ang Ginoo nga prutas nganong kana mangyong iro ang karnihon, di ba? Marisi jud ana niya kay nganong karne sa iro ang iyang gikaon. Kabalo man siya nga naay rabies ang iro, nganong gikaon pa man jud. Bugo jud, bugo, wala gigamit ang utok. Buguon siya. Nganong gikaon pa man gyud to niya nga kabalo siyang very high ang rabies sa iro. Very high kay na siya. Kung bagamat pagpaakon ka sa iro ba, diva dili pa ka mamatayan na. Pero hinay kanang ano na o kanang mura na kag mabuang, uhawon na ka. Mura na bag pod kog nakaagi og napakag iro, wala. So dapat jud ta mag-amping sa atong kaugalingon bisag asa, og dapat sa kadaghan og pangkaunon dapat dili mo kaon og mga animalism. Dili ta mo ihaw og mga binuhat sa Ginoo nga mga animalism kay maoray mo patay sa tua. Pero naa siya ano lang ato kanang except lang sa mga baboy, kanding, manok, kana siya nga mga animalism ang pwede natong makarne og makaon. So kana siya nga balita so diri maghuman ang tanan. Kini nga balita gihatod ni Teze Morales Purgatorio.